We want to continue our sermon series in the book of Acts. Queremos continuar con nuestra serie de mensajes sobre el libro de los Hechos. Last Sunday we talked about the promise of the Holy Spirit. El anterior domingo hablamos acerca de la promesa del Espíritu Santo. By the way, how are the cicadas in your area? A propósito, ¿cómo están esos grillos en su... You love it? Yeah. Is it noisy or a little bit noisy? It is very noisy, right? ¿Les están dando serenata todos los días? And it's going to be like that for a while. But thankfully, we don't have a hurricane here. Pero gracias a Dios, por lo menos no tenemos huracanes. My good friends in Houston went through a very bad hurricane this week. Tenemos amigos en Houston que fueron afectados por el huracán. And it's just a tremendous wind going through the city. Y fue un viento terrible que pasó por la ciudad. A close friend of mine that lives in an apartment in downtown Houston sent me a picture of his apartment, all the windows completely destroyed. Un amigo mío que vive en el centro de Houston me mandó fotos de su apartamento con todas sus ventanas que se les habían roto. So there's noise, there's powerful wind. Hay ruido, hay viento. And then there's the baptism of the Holy Spirit that we're going to talk about today. Y después está el bautismo del Espíritu Santo, que es lo que So if vamos a you've got hablar. your Bible, open it with me in Acts chapter 2. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 2. We're going to read Acts 2, 1 to 8. Vamos a leer Hechos 2, 1 al 8. ¿Quieres leer? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo como un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son estos galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each one of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Now there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven. When they heard this sound, a crowd came together in bewilderment because each one heard their own language being spoken. Utterly amazed, they asked, "Aren't all these who are speaking Galileans? Then how is it that each of us hears them in our own native language?" So the first bilingual service was not at La Casa, it was at the day of Pentecost. El primer servicio multilingüe no fue en la casa, sino We fue did el día de not, Pentecostés. we did not invent multilingual service. No hemos inventado el servicio God multilingüe. invented multilingual Dios service. fue quien lo hizo. And he didn't do it in 2 languages. Y no lo hizo ni siquiera en 2 idiomas. We read at least 18 different languages were present in the first multilingual Oímos que service. hubieron por lo menos 18 diferentes idiomas que se hablaron en el día de Pentecostés. Because when you continue reading chapter 2, you count 18 nations that have 18 different languages. Entonces, si continuamos leyendo, nos damos cuenta que hubieron 18 diferentes naciones que estaban ahí presentes. The Pentecost day is what we call the day of the birth date of the church. El día de Pentecostés se lo llama el cumpleaños de la iglesia, el It's when nacimiento de la iglesia. it's when the church was birthed, for so to speak. Es cuando la iglesia nació And it was a great day. y fue un gran día. But the day of Pentecost was not always related with the filling of the Holy Spirit. Pero el día de Pentecostés no estuvo siempre relacionado con la llenura del Espíritu Santo. The feast of Pentecost is a Jewish feast. La fiesta de Pentecostés es una fiesta judía And that Jewish feast was for a long, long time. que duró por mucho tiempo. That God himself ordered the Israelites 7 weeks after the day of Passover Que Dios mismo ordenó que 7 semanas después del día de la Pascua you will gather from everywhere and you will bring your first fruits to the Lord.
que será el día cuando se reunirán de todos lados y traerán sus primeros frutos al Señor. So the feast of Pentecost was the feast of first fruits, Así que esta era la fiesta de los primeros frutos, where you brought to the Lord the first of your fruits as an offering to God. donde se traían los primeros frutos como ofrenda al Señor. And people gathered from everywhere and came to Jerusalem to bring their offering at the temple. Y la gente se reunía de diferentes lugares y traían sus ofrendas al Señor. They had no Venmo back then. No tenían Venmo, There was no QR code. no habían códigos QR, There was no way to transfer from bank account. no se hacían transferencias You had to bancarias. carry your offering Tenías que cargar tu and ofrenda travel from anywhere that you are all the way to Jerusalem y viajar de donde sea que estuvieres hasta Jerusalén and come specifically to the temple y venir al templo and bring your offering to God. y traerle tu ofrenda a Dios. So that is the context of the day of Pentecost. Así que ese es el contexto del día de Pentecostés. Godly Jewish people from all over the world flocked into Jerusalem. Judíos piadosos de diferentes que vivían en diferentes partes del mundo se venían a Jerusalén. Not only the Jewish people that lived in Israel, No eran solamente los judíos que vivían en Israel, but Jewish people that lived in other nations as well. sino judíos que vivían en otras naciones también. Some of them would come actually to Passover and they would stay the 7 weeks waiting for the day of Pentecost. Algunos de ellos venían para la Pascua y se quedaban hasta el día de Pentecostés. That's a long vacation. Esas son vacaciones largas. We don't have that context in the 21st century to go somewhere for 7 weeks. No tenemos el mismo contexto nosotros en el siglo XXI. But back then, many of them would do that. They would just go for Passover and stay all the way to Pentecost. Pero muchos de ellos hacían eso en aquel entonces, de ir para la Pascua y quedarse hasta Pentecostés. In Passover, they celebrated their freedom. En la Pascua celebraban su libertad And on Pentecost Sunday or on Pentecost Day, they would bring their offering to the Lord. y en el día de Pentecostés traían sus ofrendas al Señor. And the belief, the expectation was they will go back and receive multiple blessings from God. Y la expectativa que era al volver recibirían muchas bendiciones de parte de Dios. Within that Jewish context, Dentro de ese contexto judío, God decided a change. Dios decidió traer un cambio. The day of Pentecost is still the day of first fruits. El día de Pentecostés sigue siendo el día de los primeros frutos. But now it's not about offering or gifts. Pero no se trata de ofrendas, It was about God giving the first fruit of His best gift. sino Dios trayendo su ofrenda de su mejor regalo. In the old style Pentecost, we brought the offering to God. En el estilo antiguo pentecostal, nosotros traíamos nuestras In the ofrendas a New Dios. Testament Pentecost, God is the one giving us His gift. En el Pentecostés del Nuevo Testamento, Dios es quien nos trae And sus the dones. first fruits were the 120 believers in the upper room that received the gift of the Holy Y Spirit. los primeros frutos fueron esos 120 creyentes en el aposento alto recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Pastora, would you tell us a little bit more about that? Y el fenómeno que vimos, que podemos ver aquí, fue algo impresionante para todos los que los vivieron. The phenomena that we read here in chapter 2 was an incredible phenomena that was visible for everybody. Y si queremos verlo, es como si tuviéramos dos cámaras filmando, uno desde adentro y otro desde afuera. If we want to understand what happened on the day of Pentecost, it's like we need to have like 2 different cameras, one camera inside and one camera outside of the El venue. primer ángulo desde que podemos ver esta historia es el ángulo de los que experimentaron el día de Pentecostés. The first angle or the first camera shows us what the people inside the venue of Pentecost experienced. Esto habían pasado 10 días desde la ascensión de Jesús. These disciples have spent there 10 days from the day that Jesus ascended to heaven. Y en esos 10 días estaban esperando una promesa para la que no tenían mucho contexto. And for this 10 days, they were expecting, waiting, and hoping on a promise that they didn't have any context about. Ellos estaban convencidos que Dios les había dicho, Jesús les había dicho, esperen hasta que yo les mande la promesa del Padre. They were just waiting on the word of the Lord Jesus. Jesus said, wait, I'll send you the promise of my Father. Y eso fue lo que hicieron, esperar en oración y adoración. And that's all they did. They waited in prayer and worship. Ellos no estaban tratando de hacer que las cosas sucedan. They were not trying to make things happen.
Una de las cosas que escuchamos entre los críticos de los fenómenos del Espíritu Santo one of the things that we hear from those who criticize the phenomena of the Holy Spirit, es que dice, la gente es como que fuerza las cosas. and is they say that many times Christians are trying to force the manifestation. Pero aquí vemos unos creyentes sentados, orando y adorando al Señor. But what we see in the book of Acts is a group of believers that are sitting down. They're not even standing. They're sitting down and just worshiping God. En una actitud de espera, sin saber qué era lo que Dios les iba a mandar específicamente o cómo era lo que Dios les iba a mandar. They were sitting in an attitude of waiting without even knowing what exactly are they waiting for. De repente dice la Biblia que vino un viento recio, un estruendo que se escuchó por todos lados y empezaron todos a hablar en diferentes idiomas. And suddenly a mighty wind came and rocked the place that they were and fire came and they started speaking in different languages. Dice que vino fuego del cielo y se empezó a repartir sobre cada uno de ellos. It says that fire came from heaven and it started to spread out and come on each individual head. Y yo pienso que si estamos, digamos que estamos aquí nosotros los 120, yo no sé que hay fuego sobre mi cabeza. So let's just think about it for a second. Let's say that we are the 120 and fire comes down from heaven. I don't know that there is fire on my head. I can't see it. Solamente puedo verla en la cabeza de mis hermanos. But I can see the fire in the head, on the head of other people around me. He sentido una fuerza poderosa de parte de Dios que se ha expresado físicamente en viento, en ruido y en un calor que me ha hecho hablar en otros idiomas. I sense the power of God moving through my life, moving through my body. I feel the heat. I see the fire on other people. I heard the wind, but now I can speak in other tongues. Y estoy hablando en otros idiomas y no sé lo que estoy diciendo. And I'm speaking in other tongues and I don't understand what I'm saying. Entonces aparece la cámara desde el otro ángulo. Now we can look at the other video camera that is recording this event. Y es la gente de afuera que escucha el ruido, And that other camera is the people that are outside and they hear the noise. de que se da cuenta que hay un viento pasando exclusivamente por un lugar. And they realize that there is a noise like a mighty wind that is going through one specific area of the city. Que probablemente ven el fuego descender del cielo And probably they see the fire coming from heaven. y se amotinan alrededor para ver qué es lo que está pasando. So they come and gather all around to see the spectacle that is happening in front of them. Para estas personas que han venido, como decíamos que son judíos piadosos, For these people that were there, we just said that they were Jewish believers from other nations. ellos habían venido haciendo un gran sacrificio. They had come to Jerusalem making a huge sacrifice. Para estas personas que venían, eran porque de verdad eran devotos que estaban buscando de Dios. If someone comes from a long distance land to visit Jerusalem, it's because they're really devout and wanted to worship God with all their heart. Viajar desde las distancias que se mencionan las naciones eran para algunos de ellos meses. To travel from the nations that are mentioned in the book of Acts, for some of them, it meant travel for months at a time. Así que este peregrinaje no era solamente los 2 meses de estadía para los que se habían quedado desde la Pascua hasta Pentecostés. So this pilgrimage was not only that 2 months or 7 weeks for those who stayed from Passover till the day of Pentecost. Era todo lo que les había tomado viajar. It's also added the time of traveling from the nation of origin all the way to Y el Jerusalem. costo que les había tomado viajar. And the huge expense of traveling from their nation all the way to Jerusalem. Entonces, para hacer algo así, hay que tener verdaderamente sed de Dios. So to do something like that, to spend all that effort and all that money, is because you sincerely are seeking God. Y para tener esta sed de Dios era gente que conocía el Antiguo Testamento. And because they are people that knew the Old Testament, the promises of the Old Testament, they sincerely was trying to worship God. Y yo estaba tratando de ponerme en el lugar de estos primeros espectadores. I was trying to put myself in the place of this first witness of the miracle. Gente que había venido ya con predisposición en búsqueda de Dios. Jewish believers that came with a predisposition
to see God and to receive from que God. habían escuchado de las maravillas que Dios había hecho en el pasado, People that have heard of the great wonders that God did in the past. que habían escuchado de la ley de Moisés, People that have heard about the law of Moses. que habían leído en Éxodo la historia cuando descendió fuego del cielo y se escuchó como un estruendo y tembló el lugar porque la presencia de Dios había bajado en el monte Sinaí. These people have read the book of Exodus chapter 19 and know about the story when the glory of God in mighty power descended over Mount Sinai and the fire was there and the sound was there and the glory of God was manifested. Entonces, esto era una experiencia muy similar y me parece casi imposible que estos judíos no hayan hecho la conexión. So this experience that they are witnessing on the first day of Pentecost was a very similar experience to what happened in Mount Sinai and is almost impossible for those Jewish believers not to relate both experiences. En el monte Sinaí dice la palabra del Señor que la gloria descendió sobre el monte porque Dios estaba en medio de su pueblo. In the Mount Sinai experience, the Word of God says that the glory of the Lord descended over the mountain and it was filled with the presence of God. Entonces la gente sintió el temor, la reverencia y un poco de miedo de acercarse a la presencia de Dios. And the scripture says in Exodus that people saw the glory of God and they were fearful, they were reverent, but they were a little bit even afraid to approach because it was so powerful what was happening in front of them. Entonces estos judíos con toda la curiosidad del mundo que se acercan a ver lo que está pasando, But then in the day of Pentecost, these Jewish believers that are witnessing this miracle happen, they approach to see what's going on here. y dice la Biblia que se preguntaban a unos a otros, ¿qué quiere decir esto? And the scripture says that they were asking one another, what does this mean? ¿Qué quiere decir que podemos escuchar a esta gente anunciar la gloria de Dios en nuestro propio idioma? What does it mean that we can hear these Galileans that can speak only one language sharing the glory of God in each one of our native languages? Este no solamente era un servicio bilingüe porque el sermón era bilingüe, This was not just a bilingual service because the sermon was bilingual, sino porque al mismo tiempo estaban alabando en diferentes idiomas. but because in the same time they were worshiping God in 18 different languages. Este es un estímulo para nosotros que en medio de la alabanza, no importa en qué idioma esté alabando, usted pueda alabar en el This suyo. is a teaching for us as La Casa that when we're worshiping God, it doesn't matter what language the team is worshiping in, you worship God in your own language. Si ellos se la ingeniaron para alabar al Señor simultáneamente en 18 diferentes They idiomas, worship God simultaneously in 18 different languages. no es ningún problema unos 3 o 4 aquí. So there's no difficulty for us to do it in 3 or 4 languages. Well, we got about 7, honey. Al cantar y alabar al Señor anunciando las maravillas de Dios. To worship and to announce the marvelous works of the Lord in our own language is a blessing. El poder experimentar la presencia de Dios, estos judíos estaban con un poco de expectativa de poder ellos mismos ser testigos de la gloria de Dios. These Jewish believers were living in an incredible moment, having a great expectation of what God is doing to His people. Pero tal vez teniendo un poco de temor, ¿será que si me acerco más como se trataban de acercar, algo me puede pasar a mí? But expectation and all, more than likely, they also had some fear in their heart. ¿Qué They also were quiere thinking, if I decir approach... esto? I didn't finish. We can do it simultaneously. They were thinking, if I approach, what will happen to me? La gloria de Dios estaba presente y fue evidente no solamente para los que la The experimentaron, glory of God was evident, and it was not only for the 120 disciples that received the baptism of the Holy Spirit. yo creo que esos 120 que habían estado ahí sentados esperando en Dios en fidelidad, It's worth saying that this 120 that were sitting there waiting in expectation to the Lord, habían estado ahí orando y confiando, Señor, mándanos tu promesa, lo que sea que eso signifique. they have been there for 10 days praying and saying, Lord, send us your promise. We're waiting on it.
Estaban ahí en la incomodidad de un aposento alto que no tenía espacio para tanta gente. They were in a very uncomfortable place, what we call the upper room, that did not have enough space for 120 people. Pero estaban ahí confiando en el Señor y la presencia de Dios descendió sobre ellos. But they were there trusting in the Lord, and the presence of the Holy Spirit came upon them. La presencia de Dios los llenó, no porque ellos hicieron algo, The presence of the Holy Spirit filled them not because they did something, no porque ellos trataron de forzar o hacer que una experiencia suceda, not because they provoked or produced a show. No, this is God acting in them. sino porque ellos esperaron en Dios. Because they waited in God. Ellos confiaron en Dios. Because they trusted in God. Aún en los 10 días que parecía que nada nuevo estaba pasando, Even through the long 10 days when it seemed like nothing is happening. cuando parecía de que, o sea, yo personalmente pienso que algunos se fueron yendo. I personally think that probably some of them started leaving because it was a long wait. La Biblia dice que 500 personas fueron testigos de Jesús resucitado. Now, the scripture tells us that the day of the ascension of Christ, there were 500 people when Jesus ascended to heaven. Y solamente 120 el día de Pentecostés. But by the day of Pentecost, that's 10 days later, there were only 120. Pero estos 120 estaban perseverando en la confianza en el Señor Yet these 120 were persevering in their trust in the Lord. y estaban unánimes en un mismo espíritu. And they were united in one spirit. La Biblia nos explica, es bien específica en decir, no solamente estaban en el mismo lugar, The Bible is very clear and specific to tell us that they were not only in the same spot, sino que ellos estaban en un mismo sentir, estaban but they were unánimes. in unity. They were in the same sense. En la unidad del pueblo de Dios hay bendición. In the unity of the people of God, there is Y blessing. en esa unidad del cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo descendió de una manera sobrenatural. And it was in this unity of the people of God that the Holy Spirit descended and the glory of God filled the whole room. Ellos experimentaron el fuego, el poder, la presencia de Dios de una manera sobrenatural. They experienced the fire, the power, the glory of the Lord in a very special way. Experimentaron algo que les capacitaba para hacer lo que Jesús les había dicho que iban a hacer. They experienced a miracle that enabled them, empowered them to fulfill the mission that Christ has called them to do. Me serán testigos. Because Jesus said, "You're going to be my witnesses." Y el mero hecho de tener esta experiencia fue un testimonio que atrajo a una gran multitud a que vean la gloria de Dios en medio de su pueblo. And just the fact of this miracle happening and their receptivity of the power of the Holy Spirit, that was an attractional service that allowed thousands of people to gather and see what's going on there. Porque nuestra experiencia con Dios nunca es meramente personal. Because our experience with God is never personal only for us. Porque nuestra fe en Dios nunca es un asunto meramente personal. Our faith in God is never only something personal. Nuestro testimonio como iglesia unánime nunca es una cuestión local. Our testimony as a united church is never something just for our local context. Es siempre algo que tiene influencia a los de afuera. It is always something that influences and impacts those that are on the Cuando outside. Dios se manifiesta en medio de su pueblo, When God is manifested among His people, lo mínimo que pasa the minimum that happens es que la gente se pregunta, ¿qué será esto? is that people, like in the book of Acts, ask, "What is that?" And then we see Peter stand up and do something that he's never done in his life before. Y entonces lo vemos a Pedro hacer algo que nunca había hecho Do antes. you remember the Gospel Effect series? ¿Recuerdan nuestra serie El Efecto Evangelio? Peter's first encounter with Jesus, he was just fishing. En su primer encuentro con Jesús, Pedro simplemente estaba He pescando. was a fisherman. Era un pescador. And Jesus called him and said, "Leave the nets and come follow me. I will make you a fisher of men. Y Jesús le dijo, deja todo y yo te haré pescador de hombres. I'm going to make you a preacher."
te haré un predicador. And I guarantee you, Peter had no understanding what that meant. Y yo les garantizo que Pedro no sabía lo que eso Peter significaba. thought, Jesus will preach, I'll carry his bag, I'll be the helper, everything's going to be okay. Yo creo que Pedro estaba pensando, Jesús va a predicar, yo le voy a cargar las maletas y él va a ser el que predique enfrente. I have no problem to helping Jesus, but he's the man. Yo no tengo problemas con ayudarlo a Jesús, pero él es el que But hace that's el... not what Jesus promised Peter. Pero eso no es lo que Jesús le prometió a Pedro. Jesus said, I'm going to make of you a fisher of men. Jesús le dijo, yo te haré un pescador de hombres. And when Peter experienced the miracle of the Holy Spirit, Y cuando Pedro experimentó el milagro del Espíritu when Santo, Peter and the 120 disciples received the baptism of the Holy Spirit, cuando Pedro y los 120 discípulos recibieron el bautismo del Espíritu the Santo, power of God went through his life. el poder de Dios vino sobre su vida And he stood up and preached like someone that just graduated from Every Nation Seminary. y predicó como uno recién graduado del seminario. Actually, way better than that. Lo hizo mucho mejor que eso. Because this is a man that never preached a sermon in his life. Este es un hombre que nunca había predicado a un público tan And he grande. stood up and preached to thousands of people Y se paró para hablar a miles de personas. without a microphone, Sin micrófono, without hermeneutics, sin haber tomado clases de without hermenéutica, preparing the sermon. sin haber tenido tiempo para preparar su mensaje. See, Jesus had told Peter and the disciples, Jesús le había dicho a Pedro y a los discípulos, when I send the Holy Spirit, cuando yo envíe el Espíritu he Santo, will guide you to everything that you have to say. Él les enseñará todas las cosas y le dirá que deben You are not decir. going to speak from yourself. No van a hablar de ustedes mismos, But the Holy Spirit that I'm sending, He will give you the words to say. sino el Espíritu Santo que yo les enviaré, Él les pondrá las palabras. And man, the same Peter that was fearful and was hiding, Y el mismo Pedro que estaba con miedo y escondiéndose, when he received the baptism of the Holy cuando Spirit, recibió el bautismo del Espíritu he Santo, stood up and he preached the entire Old Testament in one sermon. se lo predicó todo el Antiguo Testamento en un mensaje. He reminded them of what happened in Sinai. Les recordó lo que había pasado en He Sinaí. reminded them of the prophecy of the prophet Joel. Les recordó la profecía de Joel. As Joel said, in the last days I will send my spirit and I will bless everybody. Porque en los postreros días derramaré mi espíritu y bendeciré a toda carne. And he preached about the prophet or the King David. Habló acerca del rey David. Literally, in one sermon, he went through the Old Testament. En un mensaje se fue por el Antiguo Testamento. Peter the fisherman Pedro el pescador became Peter the apostle se convirtió en Pedro el when the apóstol. Holy Spirit filled him. Cuando el Espíritu And Santo lo he llenó. preached a mighty sermon. Predicó un mensaje But poderoso. the heart of the sermon of Peter Pero el corazón del mensaje was de not Pedro about Joel, was not about Sinai, and was not about David. no fue acerca de Joel, Sinaí o David. The heart of the sermon of Peter and the heart of the sermon of La Casa El corazón del mensaje de Pedro y el corazón del mensaje and the que heart predicamos of a the la sermon of casa every true Christian y el corazón del mensaje de is todos Christ and Christ alone. es Cristo y Cristo So in solamente. verse 36, Así que en el versículo 36, here is what Peter says. esto es lo que Pedro dice. I want to read it so I don't butcher it. Y quiero leerlo para no equivocarme. Therefore, let all Israel be assured of this: God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Savior. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, brothers, what shall we do? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, ¿qué haremos? And Peter, with authority, replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of the Lord Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. The promise is for you, your children, and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. Porque para ustedes y la promesa y para sus hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios Peter was llamare. on fire. Pedro estaba en el fuego de Dios. His sermon was not long, Su mensaje no fue largo, but it was so piercing the heart pero penetró el corazón. that thousands of people, the Bible said, they were cut to the heart. La Biblia dice que fueron cortados, que se compungieron de corazón.
They felt the presence of God. sintieron la presencia de Dios. They felt that they're sinners. Se dieron cuenta que son pecadores. If you read that verse again, Si lo leemos de nuevo este versículo, Peter is accusing them of killing Jesus. los acusa Jesús, Pedro los acusa de haber matado a Jesús. This Jesus whom you crucified. Este Jesús a quien ustedes crucificaron. You know why he told them that? ¿Sabe por qué le está diciendo esto? Because most likely, Porque muy probable, many of those muchos de los que estaban ahí was the same crowd that were standing in front of Pilate. fueron parte de la multitud que estuvo delante de Pilato. And this priest gave them some money. Y a los líderes religiosos les pagaron. The Jewish leaders bribed them. Los líderes judíos los hicieron que hagan una protesta. And when Jesus was standing in front of Pilate, Y cuando Jesús estaba frente a Pilato, they yelled, "Crucify him! Crucify him! habían Crucify him!" gritado, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. So Peter reminded them of that. Así que Pedro les recuerda de eso. This Jesus whom you crucified, Este Jesús a quien ustedes crucificaron, God has made Lord and Dios lo ha Savior. hecho Señor He y rose Cristo. him from the dead. Lo levantó de los muertos. He is the Lord and Savior. Él es el Señor y He is Salvador. not in the tomb Él no anymore. está en la tumba. And he has sent this Holy Spirit that you see in us. Y Él ha enviado este Espíritu Santo a quien ustedes ven ahora. His message was so convincing. Su mensaje fue tan convincente They cried out, "What shall we do?" que clamaron, ¿qué haremos? Basically, they're saying, "We're guilty. Dijeron, somos culpables. What shall we do?" ¿Qué debemos hacer? And Peter said, "Repent Y and be Pedro les baptized." dijo, arrepiéntanse y bautícense. Repent and be baptized in water. Arrepiéntanse y bautícense en agua. Each one of us that have repented from our sins Cada uno de nosotros que se ha arrepentido de sus and pecados received Jesus as Lord and y ha Savior, recibido a Jesús como Señor y Salvador, we are immediately encouraged to be baptized in somos water. inmediatamente animados a bautizarnos en agua. And if you have not been baptized in water yet, Y si no te has bautizado en agua todavía, this message is for you. este mensaje es The para ti. Holy Spirit is saying, "Be baptized in water." El Espíritu Santo te está diciendo, bautízate en agua. And we will celebrate water baptism soon at La Casa. Y pronto tendremos un bautismo aquí en la casa. Because water baptism says, "I have decided to follow Jesus, not Porque- going back, not going back." Porque en el bautismo en agua reconocemos que hemos decidido seguir a Cristo y no vamos a volver atrás. How many people decided to follow the Apostle Peter's message? ¿Cuántos decidieron responder al mensaje de Pedro? If you continue to read, it says 3,000 people. 3,000 personas. The church grew from 120 to 3,120 in one day. La iglesia creció de 120 a 3,120. Now, they did not need a bigger parking like we do. No tenían problemas de parqueo como nosotros. Everybody walked. Todo el mundo caminaba. There was just walking distance. Todos lo hacían en distancias que se caminaban. But what happened that day Pero lo que ocurrió ese día is that 3,000 people received Christ. es que 3,000 personas reconocieron a They were Jesús. baptized in water the same day. Fueron bautizados ese mismo día. How come? ¿Y de cómo? It was warm outside, Hacía calor afuera. and the temple have a big fountain of water. En el templo había una fuente de agua. So the disciple took them there, and each one of the 120 started baptizing as many as they can. Así que empezaron a bautizar entre los 120 todos los que podían. Why did they get baptized? ¿Por qué se bautizaron? They didn't want to go home without committing their life to Christ. Porque no querían volver a sus hogares sin haber entregado su vida a Cristo. But also because they wanted to receive the gift of the Holy Spirit. Pero también porque querían recibir el don del Espíritu See, Santo. Peter told them, Pedro les dijo, if you repent and get baptized, si se arrepienten y se you bautizan, will receive the gift of the Holy Spirit. recibirán el don del Espíritu Santo. I have seen Christians delay their water baptism for a long time. Muchos cristianos tratan de retrasar su bautismo en And agua I've seen how that get them further and further away from God. y eso los separa de And Dios. there's never a good occasion. There's never a good occasion. Nunca hay la ocasión correcta. Because when you don't take the full decision, Porque cuando no te comprometes con todo, it's like courting a young lady forever and ever and never proposing.
Es como querer enamorar con una muchacha y nunca proponerle matrimonio. That ain't cool, bro. Don't do that. Eso no se puede hacer eso. And young lady, if a young man is doing that to you, just run. Así que, señorita, si un joven le está haciendo eso, Oh, I'm just Pasita, getting ¿pa' qué te ready. You're ready. Just now. Do it. si estás enamorando por tanto tiempo, ya más vale que estés listo. We need commitment. Necesitamos compromiso. We're living in a time in our life where the word commitment is becoming a cuss word. Estamos viviendo en un tiempo donde pareciera que la palabra compromiso se vuelve como una mala palabra. But my friend, commitment is a huge blessing. Pero el compromiso es una bendición. When a husband and wife commit to each other, what a blessing that is. Cuando un esposo y una esposa se comprometen, When es a una group bendición. of believers commit to be part of the same church, what a blessing that is. Cuando un grupo de creyentes se compromete a ser parte de una iglesia local, es una bendición. Not transient, just visiting here and visiting there. No simplemente ser transitorios visitando, yendo por aquí Committed por to allá. long-term relationships Comprométase a relaciones de largo where we can plazo, help each other, donde nos podemos ayudar unos where a we can otros, celebrate baby dedications, donde podemos celebrar la where dedicación de we can niños, walk together as friends. donde podemos caminar juntos como amigos. There's power in commitment. Hay poder en el compromiso. In this particular case, En este caso en they particular, committed to Christ by being water baptized. se comprometieron con Cristo al bautizarse en agua, And Peter promised them, you will receive the baptism of the Holy Spirit. y Pedro les dice, van a recibir el don del Espíritu Santo. Let me end this sermon Déjeme terminar este mensaje inviting you to join us Friday night for worship. invitándolos a que se unan a nosotros el viernes para la adoración. We will believe God for the filling of the Holy Spirit. Vamos a creerle a Dios por la llenura del Espíritu Now, Santo. we can pray now, Vamos a orar hoy. and the promise is for every one of you. Y la promesa es para todos. But maybe, Pero tal vez, just like the disciple waited for 10 days to receive the baptism of the Holy Spirit, así como los discípulos esperaron 10 días para recibir el bautismo del Espíritu Santo, you might want to have some patience and come on Friday night to receive the presence of the Lord. tal vez Dios quiera que esté en actitud de espera hasta el viernes para recibir el bautismo del Espíritu I Santo. sincerely sense from the Lord that. Yo siento esto de parte de Dios. Take time and desire it. Tome tiempo para desear Take el time and bautismo. ask for it. Tome tiempo para pedir esta llenura. Take time and ask the Lord, Lord, fill me with your Holy Spirit. Para pedirle, Señor, lléname con tu Espíritu And Santo. come open on Friday. Come open on Friday Venga predispuesto el viernes, to receive the filling of the Lord. dispuesto a recibir la llenura de But Dios. what I want to do today, Y lo que quiero hacer hoy día, I want to take the myth out of the baptism in the Holy Spirit. quiero quitarle el mito de lo que significa el bautismo en el Espíritu Santo. Don't look for the manifestation. No ande buscando manifestaciones. Look for the presence of God. Busque la presencia de Dios. You cannot produce the presence of God. No puede producir la presencia de Dios. Nobody's asking you to produce tongues. No se pueden producir lenguas. Nobody's asking you to produce prophecy. No se pueden producir profecías. That would be fake. No podemos fingir, What I'm asking you is to come desiring the presence of the Holy Spirit. sino que venga deseando la presencia del Espíritu Santo. Let God do the rest. Y deje que Dios sea quien haga el If resto. He fills you and you speak in tongues, Si Dios lo llena y usted habla en otra lengua, praise God. bendito sea el Señor. If He fills you and you prophesy, Si el Señor lo llena y profetiza, hallelujah. aleluya. If He fills you and you get the gift of faith, Si Él te llena y te da el don de fe, praise God. bendito sea Dios. The manifestation depends on Him, not on us. La manifestación depende de Dios, no de We nosotros. come surrendering, Nosotros venimos rindiéndonos, committing to Him. comprometiéndonos con Say, Él, Lord, do your will in me. diciendo, Señor, haz tu voluntad en mí. And leave the rest to God. Deje el resto a Dios. In our walk with Jesus for years and years, En nuestro caminar con Dios a través de los años, we have seen that the more powerful presence of God hemos visto que la presencia de Dios más poderosa is not usually with external manifestation. no es necesariamente con manifestaciones It's when there externas, is a conviction in the heart sino con una convicción que viene al and a corazón, surrender to God. un rendirnos a Dios, Saying, God, my life does not belong to me anymore. diciendo, mi vida no me pertenece a mí, Here I am.
aquí estoy. Everything I am Todo lo que soy and everything I have, y todo lo que I tengo, put it at your feet, lo Lord. pongo a tus pies, Jesús. You are God. Tú eres Dios I am not. y yo no. When we surrender, Y cuando nos rendimos, God does not take us and break us. Dios no nos rompe. He takes us Él nos toma and breathes His Spirit on us. y sopla su espíritu sobre Like He nosotros, breathed on Adam in the Garden of Eden and made him a human. como hizo con Adán y lo convirtió en un ser humano. He breathed on us Él sopla sobre nosotros and makes us disciples of Christ, y nos hace discípulos de preachers of the Jesucristo, gospel, predicadores del Evangelio, follower of the King of Kings. seguidores del Rey de Reyes. It is the power of the Holy Spirit in us Es el poder del Espíritu Santo en nosotros that enables us to follow Jesus que nos permite seguir a Jesús and gather others to follow Him. y traer a otros para que le sigan. If you stand up with me today, Si nos ponemos de pie, as we close this sermon in prayer, al cerrar este mensaje en oración, here is my or our loving request to you. esto es lo que les pedimos. Do you want to be an outside witness, ¿Quieres ser un testigo externo or do you want to experience the presence of the Holy Spirit? o quieres experimentar la presencia de Dios? There were more than 3,000 people that day, Yo creo que habían más de 3,000 personas aquel día, but only 3,000 committed their life to pero Christ. 3,000 de ellos le entregaron su vida a Jesús And those experienced the presence of God. y experimentaron la presencia de Dios. You can remain an outsider witness, Puede seguir siendo un testigo distante or you can commit your life to Christ. o puede rendir su vida a Cristo. I encourage you to do the latter. Les animo a hacer esto último. And many of you here have already committed your life to Christ. Muchos de ustedes ya han entregado su vida al Señor. So what do you do with this message? Así que, ¿qué hacemos con este mensaje? If you already committed your life to Christ, Si ya le entregaste tu vida al if you're Señor, already a disciple, si ya eres un discípulo, I encourage you to close your eyes with me le animo a cerrar sus ojos conmigo and to say this simple prayer. y decir esta oración sencilla. Lord Jesus, Señor Jesús, as I have said before, como lo he dicho antes, my life is yours. mi vida te pertenece. My life is yours. Mi vida es tuya. You are Lord. Tú eres Señor I am not. y yo no. In Jesus' name, En el nombre de Jesús, fill me. lléname, Fill me lléname with your Holy Spirit con tu Santo Espíritu and use me y úsame to change the world for you. para cambiar el mundo para In ti. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Father God, I pray for everyone today, Oro por cada persona hoy, me included, incluyéndome a mí, that prayed this prayer. que ha hecho esta oración. Fill us with your Holy Spirit. Llénanos, Señor, con tu Espíritu Fill us in Santo. this service. Llénanos durante este servicio. Fill us while we tear down. Llénanos mientras Fill us on desmontamos our way todo. home. Llénanos mientras vamos a casa. Fill us all during this week. Llénanos durante esta And semana. as we gather on Friday night to worship you, Y al reunirnos el viernes para adorarte, may your Holy Spirit descend on us que tu Espíritu Santo descienda mighty sobre expression of nosotros power. en una expresión poderosa de poder. We need you, Jesus. Te necesitamos, Jesús. Lord, fill us with your power. Llénanos con tu poder. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Just continue worshiping the Lord, believers. Podemos seguir adorando al Señor por un momento. If you are here and you haven't given your life to Christ yet, Si estás aquí y no le has rendido tu vida al Señor, if you are here and you haven't decided to get baptized yet, si estás aquí y no has tomado la decisión de ser bautizado, because that's the sign. esa es una señal. When you make the decision, I'm going to get baptized, Cuando tomas la decisión, me voy a bautizar, that means you seriously rendered your life to Christ. significa que has rendido tu vida al If you Señor. haven't done that yet today, Si no lo has hecho todavía, I am begging you, les ruego, reconcile with God. reconcíliense con Dios. Young men, Jóvenes, young women, señoritas, ladies and gentlemen, señoras y señores, reconcile with God. reconcíliense con Dios. Because only God knows what tomorrow holds. Porque solo Dios sabe lo que trae el mañana. Get reconciled with God. Reconcíliense con Dios. As Patty said in her
communion exhortation, Como nos decía Patty en la exhortación de la comunión, you can come to the front, puede venir al frente. and our prayer team will be in the front to pray with you. Nuestro equipo de oración estará aquí al frente para And orar ask con our usted. elders and leaders to be in the front. If you want to give your life to Christ, Si quiere entregar su vida al if you want Señor, to commit to follow Jesus, si quiere comprometerse a seguir al Señor, please feel free to come to the front and somebody will pray with you. venga aquí al frente y alguien va a orar con usted. For the rest of us, may God bless you, Que el Señor les bendiga, shine His light on you, resplandezca su rostro sobre usted, take you home in peace, que lo lleve con su paz, fill you with His Spirit, lo llene con su espíritu and bring you to worship with us on Friday night and next Sunday morning. y lo traiga para adorar con nosotros el viernes y el próximo domingo. Please remember, Friday night we're going to be at Belmont Ministry Center, Recuerde, el viernes no es aquí, es en Belmont. and Sunday morning we're going to be back here at our regular church. Y el domingo aquí mismo en este lugar. God bless you, and again, anyone needing prayer, please come to the front.